غادي نبداو غنديرو الجزء الثاني ديال الحساب المثلثي لي زيكواسيون تريغونوميتريك. غادي ندير 3 زيكزارسيس، ندير اكزارسيس في الكوسينوس، اكزارسيس في السينوس واكزارسيس في الطونجون. 3 زيكزامبل. L'exemple 1. Exemple 1. Résoudre dans R. Premièrement, résoudre dans R sinus x égale 1 demi. Par exemple. Deuxième question, résoudre dans un intervalle, résoudre dans moins pi, tel de pi, sinus x égale à 1 demi. Sinus x égale 1 demi. Troisièmement, déterminer le signe de sinus x ou la de sinus x moins 1 sur l'intervalle moins pi jusqu'à 2pi. La réponse. La réponse. Donc la réponse de la question est dit. Donc là on utilise le cercle trigonométrique. عندنا 0 1 moins 1 1 moins 1 لأن الدائرة مرتبطة مع معلم. دونك عندنا السينوس يتقال 1 دومي، دونك 1 دومي هنا السينوس 1 دومي. 1 demi est égal, sinus x est égal à 1 demi. Donc, il y a 2 points sur M1 ou M2 sur le cercle trigonométrique tel que cosinus ديال هاد لي زابسيس كيرفيلين غيساوي 1 demi. دونك هنا عندنا هذا بي سور 6 لأن كنديرو شيفت ولا السينوس 1 demi اللي كنستعملو الطابلو اللي عطيتكم. دونك السينوس x est égal à 1 demi. غنديرو شيفت sinus 1 demi غتعطينا بي sur 6 وغتعطينا هنا l'angle supplémentaire اللي هو 5 بي sur 6. دونك هنا بي sur 6 بلس 2 4 بي هو لونسومبل ديال لي زابسيس كيرفيلي وهنا بلس 2 4 بي. دونك S égale بي sur 6 هذا هو l'ensemble de solution plus 2 4 بي tel que K appartient à Z union l'ensemble, l'autre ensemble, c'est-à-dire 5 pi sur 6 plus 2 4 pi tel que K appartient à Z. Donc en général, cos x est égal à cos ديال A هذا كوني و x كنقلبو عليه. Donc, quand on le cercle trigonométrique, AA, il est connu. A, NA, par exemple. Donc, il y a 2 points sur le cercle. A plus 2 4 pi. Ou NA, pi moins A plus 2 4 pi. L'angle supplémentaire. Qui ont le même cosinus que A. Le même sinus que A. Sinus X. هي sinus A. Donc x égale, donc غنكتبو cosinus x égale à cosinus A. Il est équivalent que x égale à A ou bien x est égal à pi moins A plus modulo de pi, c'est-à-dire plus de 4 pi plus de 4 pi tel que K appartient à Z. Tel que K appartient à Z. K appartient à Z. Donc c'est une propriété. غادي ناخذ ليكزامبل الثاني اكزامبل 2. غادي نجاوب على كيسيون 2. دوزيامون غندير كذلك لو سيركل تريغونوميتريك باش نجاوب. عندنا هذا هو لو سيركل تريغونوميتريك الدائره المثلثيه. عندنا السينوس ايكال 1 ديمي ولكن في انترفال. السينوس ايكال 1 ديمي في انترفال. دونك العمليه هذا هو 1 ديمي. دونك هنا كاين هاد لي بوين وهاد لي بوين هذا. C'est-à-dire l'ensemble de solutions. قلنا في R هي هاد لونغل
لي بوان M1 و M2 لي زابسيس ديال هاد لي بوان هادو. دونك هنا كاينه بالنسبه لينا بي سور 6 وهنا بي سور 6 بي سور 6. دونك هادو هما لي بوان اللي كاين على السيركل. دونك انا بالنسبه ليا غادي ما كندير حتى شي نقطه، ما كندير حتى شي افصول منحني هنا سور لو سيركل. دونك غادي نبدا منين؟ من موان بي جوسكا دو بي وغنقلب على سوليسيون. دونك غادي نبدا هنا كاينه زيرو، هنا توجور كيكون زيرو. دونك هنا كاينه موان بي. دونك لو ديبار كاين من موان بي. موان بي كنجي للزيرو، الزيرو زدت عليها بي سور 6. دونك السوليسيون الاولى هي بي سور 6 وكنكتب سينوس اكس égal à 1 demi sur l'intervalle moins pi de pi, l'ensemble de solution S, solution الأولى هي pi sur 6, pi sur 6. هنا كاينة هاد النقطة ما غاديش نعرفها ولكن غنعرف هادي 0 pi. Donc c'est-à-dire pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6 ça fait 5 pi sur 6. Solution, autre solution 5 pi sur 6. هنا pi. Donc, غادي نوقف في 2 pi. Donc, il y a deux solutions sur هذا l'intervalle. Deuxième question, troisième question. قال لك عطيني اش طلب منك لو سين الاشاره. دونك عندنا 2 sinus x moins 1 on factorise par 2 facteurs de sinus x moins 1 demi. Si x est supérieur à 1 demi, si x est supérieur à 1 demi, donc il est positif. Si sinus x supérieur à 1 demi, il est positif. Si sinus x inférieur à 1 demi, donc il est négatif. هنا sur le cercle sinus x supérieur à 1 demi هو هذا il est supérieur لأن هنا كاين 1. دونك هنا لي زابسيس كيرفيلين اللي غتبروجيتاو في هاد لي زانترفال سور هاد الانترفال هذا من 1 دمي ل 1. دونك هنا فاش غتكون بوزيتيف ما تبقى غتكون صغر من 1 دمي سيتادير نيجاتيف. Donc, on dit le tableau de signes. Tableau de signes. Tableau de signes. Tableau de signes. Hena x. Hena 2 sinus x moins 1 demi. من moins pi حتى إلى 2 pi. هنا من moins pi 0 حتى إلى pi sur 6 il est négatif. Il s'annule pi sur 6. Pi sur 6. هنا il s'annule donc هنا il est négatif. Mais pi sur 6, tel 5 pi sur 6, il est positif. Donc, l'équation, il est positif. Et là, par l'intervalle, il est négatif par l'intervalle. Donc, pi sur 6, tel 5 pi sur 6, il est positif. Mais 5 pi sur 6, pi, c'est là, 5 pi sur 6, c'est là 2 pi. 2 pi, il est positif. Il est négatif. Donc, il y a un positif, un positif, un négatif, un négatif. Donc, هذا الفقرة الأولى ديال الكوس. والسلام عليكم.